minor boy riding a bullet bike hit a girl in Revora, causing her injuries. In attempt to flee the scene, but locals managed to apprehend him. The boy claims the bike's brake malfunctioned, leading to the accident. Police are currently investigating the incident. Sorry. Yes. 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 विनाश शेटकर कितें जालें एक्सिडंट जाला म्हणून ऐकलं. हय सकाळी हे 8 कामाक वयताले सो एकटो भुरगो थंयच्यान स्पिडीन येयला स्पिडीन आनी हेणी सायडल्यान मारल्या तरी हो स्पिडीन येवन हेचे डायरेक्ट हाडून मारली हेचे ओके आनी मारल्या उपरांत तो डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारून धांवंक लागलो. तेका मागीर थंयचे लोक जितले आसले हेंच्यांनी अडयले तेका त्या भुरग्याक अडयलो. भुरग्याक अडयलो हांवें तेका विचारलें कित्याक धांवता रे कित्याक खंय मारली म्हणटा आपलो ब्रेक लागूंक ना म्हणून चुकून हाडून मारली म्हणून लागलो. ओके ते जालें मागीर पुलीस एम्बुलन्साक फोन मारलो एम्बुलन्स काय येवंक ना मागीर पुलिसांक फोन मारलो पुलीस येयले पुलिसान मागीर हेका घेवन हांगा येयले आनी पुलिसांक विचारता ते भुरग्याचें कितें करता तो येतलो बापा वांगडा वयताले बापूय तेका घेवन घरा गेला. अच्छा पुलिसांनी काय एक्शन घेवंक ना. ना तेन्ना थंय काय घेवंक ना फक्त फोटो मारले आनी गेले आपूण वाटेक लागले आमची आतां ड्युटी कितें चेंज जातली म्हणून आनी गेले थंयचे. एक्सिडंट खंय जालो. रेवाड्या हेच्या कडेन चावडे कडेन राजेश बारा राजेश ओके म्हणजे 12 कडेन जालो आनी तो चेडो बुलेट घेवन वयतालो. बुलेट घेवन वयतालो मायनर आहलो 12 नाल्यार 13 मॅक्स 12 ते 13 वर्साचो भुरगो आनी तुमची 23 वर्साची ना हे खंय वचून वयताले. हे कामाक वयताले सकाळी 8 कामाक वयताले आपल्या गाडयेन आपल्या कडेन फेसिनो आतां ती नेवी फेसिनो सगळी काबार करून उडयले तेणी एकूय 1 म्हयनो जाला फर्स्ट सर्विसींग केल्या. ओके पुलिसांनी आतां कितें सांगलां तुका. आतां पुलिसान तेका हें करता सांगलां थंय येवन तेका हाडला आतां आपयला तेका मागीर आतां दुसरो पुलीस येयलो न्हू तेणी मागीर तेका फोन करून आमी तेका घरा गेले हांव तेका घेवन गेला पुलिसांक घरा पळयतालो तो घरा ना मागीर फोन मारलो ना आतां आमी पुलिसेन वयता म्हणून लागलो मागीर तेका स्पॉटार आपयलो उलयले आनी आतां तेका पुलीस स्टेशनार आपयला आनी बसयला आनी तेका आयडी कार्ड बीन मागला तो म्हणटा आयडी कार्ड ना घरा कडेन परत गेला आयडी कार्ड बीन हाडटा. लायसन बीन काय ना भुरग्याक. लायसन नाच जाले भुरगो आहा भुरगो सारको भुरगो. नांव सांग तुजें. कितें जाल्लें एक्सिडंट हो. काय ना हांव गाडी घेवन कामाक वयताले तेन्ना हांवें सायड लायट बी मारली तेका तर तेणें सायड लायट टच मारली फूल स्पिडीन येयलो आनी म्हाजी गाडी मारली. हांवें ट्राय केलें खूब कंट्रोल करपाक आनी म्हाज्या सायडींतल्यान सगळें कंट्रोल करपाक ट्राय केलें बट तरी तेणें मारली गाडी म्हाजी. हांव उठपाक ट्राय करता म्हाका शक्ती खंयच्यान शक्ती नको बट हांव उठलें आनी तरी तो गाडी घेवन तेजी इतली स्पीड आसलेली गाडयेची की गाडी तरी रेस जाताली. तो गाडी घेवन आपली वचोंक सोदतालो तरी ताका लोकांनी आडयले. मागीर जेन्ना जिजूक हांवें फोन केलो कसो तरी यो म्हणून म्हाजो एक्सिडेंट जाला म्हणून सांगता मागीर जिजू येयलो आनी तरी तो जिजू कोण धांवपाक लागलो पळोवपाक ट्राय केलो. कळलो खंयचो भुरगो. तो हांगा बिराडाक रावता रेवाड्या बिराडाक रावता. बिराडाक रावता. ओके नांव कितें. हांव खबर ना आयडी कार्डूच तो दिना जाल्या आयडी कार्ड दिना आतां पुलिसांक गेलो तेणी हाडटा सांगता पण म्हाका एक वांगडा पुलिसांचे एक निग्लिजन तेका हाडून कशें केलें तेका वांगडा हाडूंक नाका म्हाका पुलीस तो तेन्ना स्पॉटार आसलो थंय तेका घट दवरलो लोकांनी मात पुलीस तेका व्हरोंक सुद्दां ना आनी म्हाका पुलीस सांगता तो मायनर आमी तेका घालून व्हरोंक शकना म्हणून. अच्छा पूण तशें मारून तुमी तेका घरा वयता तेका धरूंक नाका थंय. तुका खंय लागलो आतां. म्हज्या बेडाक लागलो तोंडाक हातीक आनी आनी बेडाक लागलो बोटाक हांगासर लागला बेणाक लागला. ओके आतां कितें सांगला डॉक्टरान तुका. डॉक्टरान सांगलें सूज आसा म्हणून सांगता 7 दीस रेस्ट कर सांगता आनी पोटून आपयलो. कितें सांगूंक सोदताय तूं. ना हांव इतलें म्हणूंक सोदता की अशें तुमी कोणाक धाकट्या भुरग्यांक गाडयो इतले बेगीन दिवपाक जायना आनी दिता सुद्दां जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल पेरंट्स बी रिस्पॉन्सिबल आनी ते बी रिस्पॉन्सिबल. सो हांव इतलेंच मागता तेंचे आतां कडेन पळय तेचे 7 दिसा कामाचे खाडे जाले गाडयो आतां नेवी गाडी तेणी आपूण लोन काडून घेतलेली तो आतां खर्च कोण दितलो. तेका लागला आतां 7 दीस घरा उरले न्हू ते